48 Koromsara Chichingsora BCni Ponjayat Secretary ni Tomung Shidrani Koknok Nawai 48 Koromsara Janajati Morchani President Bijoy Riang Shakbai Thangpati Mathayo Thangai Khani Koknok Khulugui Masaka Shanani Thake budget burung buja phaibo o budget ni samungta se tangjagya hinei shak noma gojika Janajati Morchani President Bijoy Riang Tabuk shung mohinke obahai Secretary ni Tomung Shidra Jorawa se phai tala khuluk phai mano hinke rangchawi tongpurge tangaya shishur paya angmani klai hayakiba bising da shalawa dawi nalai mani klai Orosi tini haki kok tuma thunai rangi mokolok lai phano kubun thairago buda hai ngai tongbaikha shawi mania BJP habang hinke mokolo chamani thokda luklai tonglai mani klai hasteni tokosong lukrok tamo hini wansok lai sinai obahai lachima singsa mangpli rong nugui Takok norongni je bisi habanogo phungni simino orni samung tangnang yakhaba Ponjayat Secretary no talarei tonglai mani last paithak jora norongni solution yakhaba tamo kok riklangkha Secretary Saka ek mas bisingno bini samung khainani hinai jai singbo jehetu bo kaisa Ponjayat Sachiv ba Kormosari hoyto kaisa sini ta tahini sanai sini patekni high command jehetu singno Saka ta hinai kaisa bo ঠিক আছে bo koro jakba koro mane bisiteti ek mas somoi biyo bo ek mas somoi bisino bo khaino khaya jeng bono naitongono pule bono tabuk je talari ton mane phiogoi de rohka noro phiogoi rohka inje sini joto dolok kaisa parni borok bono kaisa tahini sanai ba bobo kaisa tahini Ponjayat Sachiv ba sorkari kormosari ba jehetu sorkar bai khobjakmani ba bono kaisa tahini somoiro nambagai joto no kaisa bono mukti rokha norogni tinini o jongjal asaima thayo authority ni bukhakti sabo norokno kogri klangkha authority bolte tam hinai oroto tharani borok phaijak plus ini je patekni high command jung Saka jung jehetu open moholo tongo jung bo kaisa consultation khalinai jeta Ponjayat Sachiv bai ke nongi jeta nok bono ke holdnai dabir holdi jung pore nainai hinai jeta sini patek high command মন্ডল হইতে শুরু খাইয়াই কাইসা বিভিন্ন জেলানি ডিস্ট্রিক্টনি বা দেশনি বড় কাইসা जोंनो ফোন খাইজাক যেহেতু जोंनो সরকার বা তাহেন বালাই কাইসা সরকারনি পক্ষ কাম খাইফুংলাই কাইসা কাম যদি চাই নকাই সেক্রেটারি অংথং জিআরএস অংথং जों বাধ্যতা ককসানা বাগাই কাইসা জনগণনি যেটা হামকারি যতই অন বাগাইনা जों কাইসা জনগণ দক ফাইयै কাইসা जों নলগে রগই जोंबो बुंनो लगे रखा उन्हें बागैनो काइसा आंगो माने आइ फुंलाय ताइनि सानाय सेक्रेटारि जेहेतु जवाब रखा एक मासनि बिसिङाव काइसा सामुं खायनानै होनाय बसुंनो कग्रगै कालाइन थांगा तो बिसिं दैदियो जोंनि पार्टिनि जेता हाइ कमान्डआबो जों सोंका ओ जेहेतु आइके सागो जों बनो फिउंनो दै फिउगिया इनके जोंनि पार्टिनि हाइ कमान्ड जेहेतु सागो बनो फिउगि जों बबिसराव जों माने एक्सन बा काइसा बनो नायनाय बोलते काइसा बिनि काम खायजाका खादै खायजिया बहाय नायनाय होनाय kaisa chini je high command bu sago tini norogni norok Saka high command je samani corruption jagao ki party ni high command ni je kok yaka dingka keno nongni o je corruption ni rangrono nongni o je BC ni rangrono mana hini ware wan chunro karon ke जों wan sobai thanga barai imba chini je party bogoto gamni baijon nayo jeta mondol hindi district hindi pradesh hindi bobo kaisa emtahai area go kaisa sailai mano secretary aipung onek rokom secretary tong yadeba jemon Ponjayat Sachiv kaisa kam khainai tongo kaisa sulo khainai tongo kaisa speed khainai tongo hoyto bini golti no kaisa bogbo to hotarke karon tamai nei sanai bogbo hotarke action la manliya karon bini no bo kaisa munisot ba kaisa bo kaisa manob ba kaisa bo sorkari kormosari ba kaisa bono mane somoiro mane haino bo kaisa koksaka sungno tini norogni I party ma thayo bobo thungrung bodol norok bai kringjak tong sini nita जों अंगो ta hinai sanai अंगो tipar motha tongo sini जों to kaisa সংগঠন sini BJP ebong tipar motha tabok alliance ni bisingteri जों joto pating noino tini kaisa phaika plus public bo emon je bongni manthai suktai jemon pujani pdf phane ponto maya abotar no kaisa secretary no kaisa proshno khaimani bisingteri yo secretary kuno to saimaya इंगे तो पब्लिक तो रोक तो तालारो नाइनो निश्चय बुसुरो लोक फैगाना थाखो प्राय 100-150 जन फाइजाक ते किसा सुमंगे के नरंनि ओ बिसिव असुक न करप्शन ngै नरकतिनि आसुन तालारो मारिलाय मानिके ओ जे करप्शन खलाइजाक तंपुरो अबनो ति नरकि आगे सिकां कुनो ननि मण्डल सन्दल बे कक सालाइजाक दा मण्डल लोक पाइतो जों सालाइजाया कारण बंनो जों सोंका হয়তো সিনি যে Ponjayat Sachiv अब तो हाइके जेमन सामुं खायो
इनके जों बनो बमता हाइके काइसा सिनि पारागो बा सिनि एकटा एरिया पंचायत बिसि आन्दारो लाइके सामं खायनाय हेनै बुंनो जों सोंमाने बक्सागा पंचायत सेक्रेटारि न पंचायत रिंदि समालोचना खायदि बे थिंनो जों बंनि निर्देश बायनो जों काइसा पंचायतआव हाबलायका काइसा जों पारानि एकटा पंचायतनि जनगण एवं এই যে एरियागो नि पंचायत 48 कर्मचारिनि जे मबो काइसा पंचायत रमजागो मुना आदि ब्लकनि आन्दारो काइसा जों पारानि बरक जेता जनगण टंमानि जेता लोकेल लिडार टंमानि जेता समाजसेबी टंमानि जतनो फायै काइसा मानजा फायजाक ताखौ नि कगनो रगैनो हाइन हाय कि सामा संसिनाय जेहेतु नों सावि थांगा नंनि हाइ कमन साइ थाङो हनै तमुनो तिनि नरकनि अ पार्टिमा थायो नरक अब हाइके खुरसाय हांगाखाय नंनि हाइ कमन मण्डलनि सिदा सिकामुं आसुक दिन ब्रह्मै बरक बर थुजाक अब त बक तो साइमाया जों सागयनो बाबु काइसा साइमानखा ओमफ्राय ताबक जेहेतु पन्चायत पाब्लिक रक ताला रखा जनगण ताला रखा बिसिनथाय दियो जेहेतु साइमानखा जतनो दाथ अनलाइननि जुग इउटिउब मिनि फेसबुक लाइभ बिभिन्ननि जुग दा अनलाइननि जुग जतनो साइमानखाना हयतो खबर फुनेर माध्यमे साइमानखाना ओंखाय जोंनो फनफायगा जेहेतु नोंनो अ जे एरिया गबताहाय जों आसुदिन साइमाया न'नि खुर्ते खानाका जों आइफुं बनो काइसा एक मास समय ब जेहेतु बिमानिबा पन्चायत सचिब ओंखायनो नक बनो आबथ सारगय रगरा बबिसर जों जदि सामुं खायजिया दंखांखाय जों बबाय काइसा बनो जों काइसा एक्सन लानाय अबताहायनो साका ते कैसा निनी कगै तिनी निनी कग थाइनो रगैनो मासंनायका तार माने तिनी नंनि मण्डलनि हाइ लेभेलनि हयते फुन फाइमाने यागुलो नं तिनी पन्चायत सेक्रेटारि न याकार हर हायदा अब हाइनो काइसा मासुं खापले कारण बो काइसा पार्टिंना हाइकमान तासारा रमदि सिं जेनो काइसा पार्टी खिने तंमानिबा काइसा पार्टीनि निर्देशयो मासले कोनो समय कारण बगोत गामनि बायनो नायो कारण पन्चायत सेक्रेटारि न हतारके रमदि नों बुतक नारातान तो जोंबो खाया बबो खेर नाम मुसुगिया कारण पन्चायत सेक्रेटारि जेहेतु काम खायनानि बागै बबो काइसा पन्चायत सेक्रेटारि न काइसा सुजुग रमाने हाय माने सुजुग रगय सामुं गामके खायनानि बागै पन्चायत अबताय के बबो काइसा माने सुजुग नं खातले बे लुकु रंनि आसो जोंजालनो मण्डलनि हयते कुनु सलुसन आगि निजरके तांगि खालायजै यांगि दं अब त लोकरकनि हयते के जों जेता खायतं माने न खाय माने बिसंते पन्चायत सेक्रेटारि से अबताय हाय खायो इनके तो कुनो जोंबो तो कुनो खायना करे इनका अबने तुइनो तिनि जों कुथुमलाय मानि गतां वानसु जे पन्चायत सेक्रेटारि बे मण्डल कुनु बिसिंति गुपुन बाबे तंग हन्ने वार वानसु न गोपनि बाबे तंग हेने तो वानसगिया तबे काइसा आं वानसं मानि थांखा इनके काइसा रमदि जे कुनो बर्ग न चान्स बा सुजुग रनो नांगौ काइसा सुजुग रखा इनके बबो तो बिनि सामुं न खाय माननाय बेले हयतो बनता रमदि तिनिसे माखायना हेनि बतो मण्डल बो सामाया आंनि जेबो सामाया जे कुनो बर्ग बबताय सामाया हामबाय जतनो अच्छा काका नों तिनि अ आमचायाव फायै ताम नो फैजा फैयै तिनि नो फैमानि जेबो 48 करमसान ती बर सिचिं सरा बिसियाव फायै ना फैमानि बनिनि पंचायत ना गानाव सुदो ब्लं तुंब्रो किन्तु बो ब्लं ना ब्रां कोनो परिष्कार बो खाया बो पंचायत नि जे सचिब जे सेक्रेटारि आरं कारण खैता म काका ननो रिहिनदाक माने आनो रे माने जे 48 करमसरा एसटी मुतानि मण्डल प्रेसिडेन्ट उइ आनो फैमानि ब्रां जे ब्रां बनिनि पीडीएफ बा एपीएफसी फाइन आबनि रावनो परिष्कार के बो क्लियर के काम तंगया हेर जनगण कोनो हिसाब फरियार नेतृत्व न फै हिसाब या बिनो मुर्जे बुं सामु तंगे किन्तु ब्रां अनेक जागा गाट्टी तो काम तंगया बो ननो कबक जामानखाय इ आमचानि लुकुरक नों खरकसा 48 करमसरा जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिसा चिनि जे बिसिनि रां ख पैसा चाजाक मानति किसा नायकले रिफाइदि हने रिहिनदा खाता थायो फाइमाने आइसा फाइमाने यागुलो काका नों तामो नुक फाइजा रो फाये नो फायखा जे बरो आलु तोरं फायखा बरो तिनि सालायनाय मान बो खा के परिष्कार के बरो जनगण बुजाय रिमाया इनके बरो ब्रंथ दङ बरो आगेनि ब्रां काम दङ दुर्गा पूजानि जे आबोनो रांपनो अनेक जन ब्रां 70 जन रंखना पेमेन्ट माइया आमो तमान माइया अनेक जागा तो बदि खनाया तु बरो बिसियो बो पंचायत सेक्रेटारि बे उनखाबनो के आबोनो ब्रां आबोनो साफो रियाबां हारि ये जनगण बको साव के आरंबो आंफोनो सारि खाबनो
নাইদি বড় নিজে সামুতানে অনেক জায়গা জায়গা আছে প্রত্যেক যে গভর্নমেন্ট লেভেল রাঙ্গি তো জনগণ উন্নয়ন খেলে বা পান্দাবো আবনো এবং সাকসেস কেমে আনকেবা সাধারণ জনগণ হনো যাতে জাফুংনাই ইয়ে যত বকুথুমনাইনো চুংমা সুংনাই মানে বনো কিন্তু ব কামা খফৈ সাবিমাই আহিনো তবো দেখে বনো তারা লেখা জনগণ কারণ যে চুং বনো যোগাযোগ উংলাইখনা পাতিবে যোগাযোগ উংলাইফনো কিন্তু আফবাং কাউকে যে ব্লগ ফাইদিং ইয়া আলোচনা ভিডিও সহ উংলাইনা ইয়ে তারা চুকলো লেখা tabuk sak joratile authority or ni block development ni officer of thara phaja অফিসার তো ভাইয়া পুলিশ অফিসার kaka nang khoroksa i 48 koromchora ni mondol जनजाति मोर्चा ni president hisabai tongoba abo haithe thangnai sal jora rogo kubuni bisirogo abo hairok edang kha ba khoda khana kanangle खोनायाखौ puila tabuk no abo তাও ববনো মানে তো নকু তো ভাইও দেখে acha tabuk obono rugoi kubuni bisirogo bo sem abo haikeno cholibo abo hairok nini khawle tam wansu অনেক জায়গা জায়গাও কিন্তু আং নাই তো দেখে লামাবো খাইরে ইয়া অনেক জায়গা জায়গাও রেগানরাফো সাকসেস অনেক জায়গা জায়গা খানাও কিন্তু আর ফোনো সাফনো জানজানি পঞ্চায়েত বা জানজানি যে পঞ্চায়েত ছেলে তুমি পা জায়গাবো আনো রিংখু যাইকে আফো থাকবে আর সারিমে যা ইনকে বড়কে তো আনো রিংখুই খা রিংখুয়ে জনগণ বা তেরনে যে বর্তমান সরকার যে নেতৃত্ব তাংলানি বাই মালাইয়ে जों बर' तिङो बर' गाव सालायहा गाव सालाया कुनो बा काहामाके सुरनाखे सामैयाबो सक्सेस तिमैया आरो हिमावरन जनगण तालारियो तिमले गेलेका ताके सारे सारे दिखा tini oro je phainai o block mono ardi block be khorjak je kisingchora bisio phainai lukurok tuma bodol ngekha ba oro non politician lukurok da phaijak rotoni ni sungbadik ro phaikha bidia ro phaikha brang phayono nanani khা brang phayono party by kuno yabla abo kuno boro party tinta tomo nini tipramo thapno to BJP no to শুধু একটা সংগঠন ya তিনটা সংগঠন তো এনো কিন্তু যে জোর বেশি মানে যত সেরো তোমরা ফোন kuno party by khaijak mane party by খাইছে মাই যাবো বতো জনগণ মানে কাম ন কাম তো ya কাম কামা তো ইয়ারাং পেমেন্ট মাইয়া আমনি তুই সে বেশি বকো সালাইমানি acha paitha kaka obono sungchina no jeto nang khoroksa i 48 koromchora ni kungbara tipra sarok ni president hinei ojama hinei sinjagi tongoba tomuno chini tipra sarok ni amchayo obo haike corruption yakhe ba je hamgrai phemarok no bebang no gulu khai chai paija gongkai phaine salrogo tabuk laithanai to BJP IPF ti hapang abuni yagulo tak tipra motha phaika tak tinta thungrung bodol mi lewe kaisa hapango government chalobi tongo baksa neta leader sindane rok sakni Facebook page nini Twitter potrika rogo kami amche hamkraing kha ne je sawi tongmani ini nang sakbai thang mokol bai phai nukha abo logoi chini in tiprasa hindane kami amche rogo busuk jorati development kha ne nang development ya কিন্তু অনেকজন সাকনাবো development হা যে তিনটা তিনি দল তৈরি ফোনো এক ফোনো কিন্তু তিনি সারা বড় 48 কর্মসূচিতে অন্য জায়গা তো সামনে যাচ্ছেন 48 কর্মসূচি যে এসটি এরিয়া 38টা বুথ জায়গা তুমি যে প্রফার বাদ এসটি জায়গাও কিন্তু অনেক জায়গা বুথ দেখেন জম কারণে জামেলা তো কিন্তু সাকসেসকে কামতা আয়া বসি নাই কাও kai baksa oroni tongkosong lukurok sai tongo जों abo hai samungrok kami amche hamkrai thigang kai ponte secretary busao chini ganao khoroksa kono basani krei जों bahai ke hamkrai nai aboro bo sai tongo nang abono tuyei nono to gobangma tiprasa hingane rok nono rok tharnai tongo tomuno omo haimang thangka kai bo thungrung bodol chungno o tiprasa rok no sekakman chinai khai iyakhaba o birman rok no kagriman chinai hini nangmanchu আবো তো ঠিক নো যে বড় যে এসটি এরিয়া তো সাসে দাম মাই আইখায় পঞ্চায়েত সচিব ন হয়ে ফোন গভর্নমেন্ট নি রাং হিরিও নিজে রাং দিদিয়া আবার রাং নিরিয়া ফোন খাতা কাম খে তাং ইয়াংকে বা চুং সাবু নাং ইয়াংকে যে থাং সাফন চুং নাং ইয়াংকে বা চিনি এসটি রাও জনগণ রাও জনজাতি রাও চুং দেখে চুং কাম সিনাই nin mung je sagara dikata আই মুখে বিজয় রিয়াং